ଆଜି ଆମକେ ଯିବାକୁ ପଡଲା ବିନେଇ କେଲା କାହିଁ ଯେ ବୋଲେ ମୋର ଭାଇ ଦାଦା ଘରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ଧାନ ଭରା ବୁଇ ଯିବାର ଲାଗି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଖେତ କେ ଘରୁ ଆଣି ଦେଇଛି ମୋର ଦାଦା ଭାଇ ଲାଗି ପକୋଡ଼ି ମୋର ମାସି ମୁନ୍ନେ ତାଲ ଯେ ମୋର ମଶାର ବାঁଧୁଥିସୁ ଧାନ ଆର ପ୍ରତିମାର ମୋର ବନ ବୁଥିସୁ ଭରା ପ୍ରତି ମାକେ ମୁଇଁ ବନେଇ ଦେଲି ଧାନ ନଡାର ହରନ ମାରବାଟା ହେଲେ ନେଇ ଜାନୁଥେଇ ଯେ ହରନ ମାରିକରୁ ମୁଇଁ ଶିଖେଇ ଦେଲି 11-12 ବାଜିଲା के मोर महेसी और मोर बहन हम सबको लगे देले भात मोर महेसी घरू नु सुजी पिठा आनी देती जे सब लोग खोथिसु मोर महेसी माछ और दाल भात कर काढ़ी कर देला का मैं खाई गलु सकालु प्रति मार मोर बहन कर धान दूर होती से जे नहीं सरते तापर मोर महेसी और ताटू गेल कर चार लोग मिसी कर दूरा से जे जल्दी सरसी हमर धान दूरा बाटा के मोर दादा भाई बससन आरु देखुती सटका हला जे बोले हमर भी अंता टाइम बोल सकत थिला जे हमें भी अंदर करूतिलु बोली भाबुती